is the monitoring. So we ginaawhag namo ang farmer na magkandak silang monitoring sa ilang mga field kay any pest nga ilang mabantayan kung nag-increase ba ang population, so at least madali na to siya og address. And lastly is the suppression. Kung si avoidance o si avoidance wala nag-workouts nga gigamit ni farmer, mo na nga magamit na ta og mga biological control agents. So ang BCA, one of the services na siya ni Regional Crop Protection Center, the production and distribution of BCA. And next is, of course, as our last resort, si farmer pwede na siya magamit kung katong mga recommended nga pesticide, following kung unsa ang nasa legal sa pesticide, the correct timing of application and the amount of application. O, di ba mga ka-agree, dili lang ingon nga pagkakita na itong mga ulo dito ron sa to, apply ka diretso. Yes. So, ingon si Ma'am Marilyn, PAMS, Prevention, Avoidance, Monitoring. Ang S, ma'am, is? Suppression. Suppression. And sa suppression gani, biocontrol agents pa atong mga ipang-apply through sa help sa to ang Regional Crop Protection Center. So, dili lang ingon nga diretso ta. Last resort na lang siya. And katuha, dili kay ingon nga the more nga itong i-apply nga mga chemical or synthetic nga mga pang-control is kuana na to, ma-assure na to nga wala na ginang peste, wala na sila. Kay katong ingon ni Marilyn, dapat recommended and sa label na ato'y pila lang ang imong i-apply, recommended amount. Alright, and kaming recently, ma'am, katupong nahisgutan nato nga plant pest monitoring, mga output ninyo sa plant pest monitoring and surveillance, mga comprehensive gid siya nga mga kanang makatabang gyud. So far, ma'am, kanang mga reports or mga nahatag na po ni RCPC dito sa BPI, sa Bureau of Plant Industry, so far naabatay ma-recall nga kanang na-put gid siya into a strategy, di bitaw actionable strategy din sa rehiyon. Okay. So, the main outputs of the plant pest monitoring and surveillance. So, of course, we have the detection of pests and provision of data for pest validation and risk analysis. So, ang data ni Regulatory Division from the monitoring and surveillance, iatag na mo kay Regional Crop Protection for their validation, either for lab analysis. So, second is the information on the specific pests of concern in a given area. And third is the support for pest status declarations and issuance of advisories. So, si Bureau of Plant Industry na sila forward din sa ato quarterly o semestral. So, the plant pest advisories. So, trend na siya. So, of course, gikan na siya dito sa mga data nato nga gina-forward sa ila. And we have the targeted pest surveillance in priority commodities. So as mentioned, katong mga area nga na-monitor na nato is mahimo na nato siyang monitoring fields na regularly ginakandakan nato o plant pest monitoring and surveillance. So we also enhance the pest management practices and increase awareness of among our stakeholders. So during the plant pest monitoring and surveillance, so si farmer pod nag-increase iyang awareness with regards to pests and their management, and the improved collaboration among government agencies, our local government units and farmers. So recently lang, we conducted the dialogue meeting with the PCIC, the Philippine Crop Insurance Corporation, kay based sa ilaha, murag si farmer daghang report sa ilaha. So for the monitoring and surveillance and the validation, we need to coordinate with them. Kaya kung atong mga reported areas, at least makonsider na to sila sa atong monitoring and surveillance. So all these efforts are coordinated through our Regional Crop Protection Center and the provincial, municipal, and city focal coordinators. And katong naingon ni mo, Ma'am Marilyn, no, aside kanang itong mga reports nga na-submit na po dito sa BPI that will lead to advisories, mga ingon ana na siya. And recently, na-ay pest advisory on the kining coconut spike moth. So, unsa ba ni siya ka-threatening sa itong coconut industry, Ma'am Marilyn? And unsa ba ni bang ulang po ni siya na nakita nato din? Yes, so we have the pest advisory regarding the coconut spike moth.
So, a re-emerging pest recently linked to reduced coconut production. For its history, detected ni siya in last February this year sa Sampaloc, Quezon. So, with damage validated by the Philippine Coconut Authority and the DARCPC Calabarzon. So, for now, wala pa reported and detection here in the Davao region. But, of course, the prevention, the early detection is strategy nato siya to detect kung naanay presence din sa coconut spike mold. So, ang damage ni CSM is the larvae or katuyang ulod, siya ang bangag o mag-feed sa katong mga humok pa nga parte sa lubi. So, ang result ato, ang damage ni CSM is ma-premature ang bearing sa atong mga lubi. And the life cycle and biology, so CSM, complete metamorphosis siya. So, meaning, na siya egg, na siya larva, na siya pupa, o na siya adult. So, very ang iyang damage. And for the pest management recommendation, of course, for the prevention, mag-install ta og light and water trade traps, the planting of resistant coconut varieties if available. So we have the Philippine Coconut Authority. Our coconut farmers can visit the PCA office. And the preserve natural enemies. And for severe infestation, consult your local PCA office before using insecticides. Apply only FPA approved products in the early morning or late afternoon, and always follow the label directions. Another pest advisory is the red striped soap scale insect. So, kini na po siya nga peste is mag-occur siya sa atong mga sugarcane tubo. Yes, so katong kaganina si CSM sa coconut, karon si red striped soap scale insect is sa atong tubo. So, insects are sak niya ang feeding, gasak siya sa tubo. So ang atong tubo is mag-dry siya. Ibig ka to naisak nga mo ito mahimong sugar ginasap niya and harvest. So secret siya og honeydew and mag-attract pod siya og fungus nga mapuyan na siya ang ginatawag nato nga sotimog fungus. And severely infested sugarcane is characterized by yellowing, drooping of leaves, wilting, and presence of heavy sotimog growth coating the leaf surfaces. So for the pest management and recommendation for the red striped soap scale insect, we have the cultural method, the managed residues, so field sanitation, the use clean of planting materials, and the weed management. Okay. For the weeds, mag-serve po siya of alternate host. So, it's aside from the sugar cane, napod tayo mga pests nga mabuhi po siya sa alternate host, which is the weeds. And the biological control, the use of entomopathogenic fungi, chemical control, the application of insecticides, and for the information and dissemination, enhance the knowledge and skills of sugarcane farmers or growers and stakeholders on proper pest identifications, with emphasis on diagnosing the pest through its injuries, damage, and identifying proper management treatments to prevent the further pest buildup. And kanang katugani na mga ka-agrino, nakita ninyo tong sa CSM or wala pa man diri sa Davao region, mo nang kung sa inyong mga farm na amoy makita nga mga alien nga bag-o pa man diri karon na jud ko kakitaan dili ta maulaw mo duol sa to ang mga field technicians, agricultural technicians, kay sa to ang partner sa LGU atong mga city and municipal agriculture offices, kay katong giingon ni Ma'am Marilyn, mas okay nga na ay early detection. Dili na ingon nga wa na perti nang una-unsa na dito itong mga pananom usa pa ta mo report, mas lisod na siya. And kato sa sugarcane, sa coconut, aside ana daghan pag mga sakit-sakit yung mga i-report gininyo, di mo mag-ulaw-ulaw. And
on the ground po, dato ang mga LGU, Ma'am Marilyn, naapoy kan work information, dissemination sa itong mga LGU counterparts, ani? Yes, so all kinitanan nga mga advisories na to o mga kuan ni Bureau of Plant Industry is cascaded ni sa atong local government units kay sila ang atong counterpart on the ground para kay farmer. Kay sila ang mas dool kay farmer to disseminate this information. Alright. And katong mga farmers nato nga buot makighinabi or namoy mensahe sa mga experts and grupo ni Ma'am Marilyn Palma, asa sila pwede mo contact, Ma'am Marilyn? Yes, so sa atong mga kaubanan sa pagpangumano, of course we recommend nga any incidents nga i-report na nato sa atong, we have the provincial, the municipal and city agriculture's office para nga able o capable nga motabang sa ilaha with regards to initial diagnosis and recommendation. So, equipped na sila. So, di ba, as mentioned, we do conduct the capability trainings. Yes. So, si local government unit nato is equipped na. And the local government unit, na sila contact sa mga, the regulatory division and our regional crop protection for joint monitoring and surveillance and validation on any pest report with sa ilang mga concerned areas. Alright. So, mao to mga ka-agri, no, importante yun kaayo nga naatay kahibalo o kung bag-o na siya sa tuwa, importante yun nga mangutana ta kay mo man ay ato ang role as public servants nga mo serbisyo sa inyo atong mga mag-uuma. So dili ta maulaw, moduol ta, makighinabi ta, mangutana ta. Mao na siya pinaka-importante. So, Ma'am Marilyn, daghang salamat. Lunes na Lunes, I know perting naghanang aktibidades, but thank you kay sa oportunidad nga nahinabi ka namo. Daghang salamat usab sa imong bossing, Sir Martinet Roble. Daghan kayong salamat sa panahon. And once again, mga ka-agri, si Ma'am Marilyn Palma sa ato ang Agriculture 2 sa Regulatory Division. And yes, laing episode na po kung asa atong istoryahan ang mga programa, proyekto, inisyatibo sa Department of Agriculture Region 11.